mapipialangon sa akin si Regine Hernando, second year college si sa MSU Buog. Para sa video man to, ipalakilala akin sa mga pamilya akin rakano. Paganay, nagiaay na akin sa kaniya na 44 edad. So, galabak iyan na iilay niyan so walay. Kadua, nagiaam akin sa kaniyan na 54 so edad iyan. Galabak iyan na padadasok. Imanto na song tanowaman si ku mga pagari akon. Paganay, nagyaa pinakakarakami ababay ngaran iya na si Regine. Sa kaniya na 25 edad, niya kapasad sa kaniya sa MSU Buog Campus sa kurso a Public Administration. Sa sunod paman na so kadua, miba, babay ngaran iyan na si Rename. Sa kaniya na 24 edad. Sa kaniyan mamabo na si niya kapasad sa MSC Buog Campus Kurso a Public Administration. Sunod na sa pagari iyan na si Red. Sa kaniya na 18 edad. Sunod na so pagarian na si Lyndon J. Sa kaniya na 16 edad. Sunod na so pagari akin, ababay ngaran iyan na si Riza. Sa kaniya na 14 edad. Sa kaniya na grade 8 sa Buog National High School. Na so ina kauriyan na pinaka-ari na kami amama ngaran iyam na si Renz. Sa kaniya na 11 edad. Sa kaniya na grade 6 estudyante si sa Bawang Elementary School. So, nagyoto bolangon sa imanto ay sukran rakano langon. That's all. Ay.